Zbog sjedilačkog načina života trpe naši kukovi. Stoga često osjećamo bol, napetost ili jednostavno imamo ograničeni raspon pokreta u tom području. Zato sada ćemo se baviti kukovima. Legnemo na leđa i savinemo koljeno jedne noge, privučemo je šta više prstima i onda ćemo je ispružiti, zategnut ćemo stopalo i na izdah spustiti nogu. I onda ide udah i izdah. I dignemo je, uhvatimo se za list, gležanj ili stopalo i guramo koljeno prema pazuhu. Dišemo i na idući udah lagano otvorimo tu nogu sa strane koliko ide. I vratimo natrag i spustimo. I sad ide druga noga, gore, dole. Par puta, gore nam je udah, dole nam je izdah. Možda ćete osjetiti ovdje u vrhu bedra gdje su fleksori kuka, ograničenje u jednoj nozi. Stisnemo je opet malo prema prsima. Uhvatimo se za list, gležanj ili stopalo i otvorimo je sa strane koliko nas kuk pušta. I vratimo u sredinu, savinemo oba dva koljena i sada ćemo na udah privući koljena prsima. Leđa će vam cijelom dužinom biti na podu i na izdah od sebe guramo koljena i dole. Znači gore udah, sa strane i dole izdah. Malo ih razgibava. I onda ćemo sad ići u drugom smjeru. Znači gurnemo prema sebi i onda gurnemo od sebe koljena i širimo sa strane. I zaustavimo se, spustimo stopala i spustimo noge. Ruke su uz tijelo, dignemo na udah jednu nogu i idemo u krug s njom dole na izdah, gore na udah. 3 puta u jednome smjeru i 3 puta u drugome smjeru. I spustimo. I onda dignemo na udah drugu nogu i ide krug noga prema dole na izdah, gore na udah. 2 i još jedan put 3 i druga strana. Prema sebi na udah, od sebe na izdah. 2 i 3. I spustimo. I sada ćemo raditi, kao da radimo biciklu, ne kružimo, nego samo guramo. Znači na izdah guramo, kao da guramo petom nešto od sebe, neki teret. Još 5, 4, 3, 2 i 1. Privučemo koljena prsima, malo je se ljuljamo lijevo desno, masiramo donja leđa, spustimo stopala na pod i sada ćemo dignuti jednu nogu i stopalo te noge staviti iza koljena druge noge. Rukom sa iste strane guramo to koljeno, znači recimo ako je desna noga savijena, desnom rukom guramo koljeno, uhvatimo suprotnom rukom suprotno bedro ako ide i odignemo nogu i guramo je u to stopalo. A ovom rukom guramo koljeno. Pazimo da nam se leđa
ne odvajaju od poda. Znači uvijek se gurnemo malo prema tijelu. I onda ćemo sad spustiti stopalo odignute noge i ova stopalo ove noge šta je naslonjena na bedro ide na suprotnu stranu dok ne taknemo pod. I ostanemo tu malo. Osjetit ćete baš kako vam se područje kuka intenzivno isteže. Trudimo se da nam ramena budu šta bliže podu. I opustimo ih. Opustimo čeljust i lagano dišemo. I onda se vratimo, spustimo nogu i dignemo suprotno. Opet rukom, ako je sad lijeva noga savinuta i lijevo stopalo na desnom bedru, sa lijevom rukom guramo to lijevo koljeno i onda dignemo desnu nogu, uhvatimo desno bedro, približimo je sebi, a lijevom rukom guramo lijevo koljeno. I onda spustimo se i ide lijevo stopalo prema podu, lijevo rame u pod i ostanemo tako nekoliko trenutaka. Osjetit ćete baš čašicu toga kuka, odnosno mišiće okolo nje i tetive. I samo dišemo duboko. I tako opuštamo te napetosti bilo gdje u tijelu. Kad dišemo. Disanje je moćno oružje. I vratimo se natrag i spustimo tu nogu. I sada ćemo se prebaciti na sve 4. I dignit ćemo jednu nogu gore, zategnit ćemo stopalo i idemo gore, ne dižemo visoko, tako da nam koljeno uvijek tu negdje oko razine kuka. I još 5, 4, 2 i 1. I onda samo titramo. I onda okrenemo nogu sa strane i dižemo je i spuštamo 5 puta. Dignemo na udah, spustimo na izdah. I tako držimo je i napravimo 3 kruga. U jednom smjeru i 3 u drugom. I onda sa strane samo ispružimo nogu. I spustimo je, idemo lagano naprijed nazad. I onda se lagano dignemo. Okrenit ćemo koljeno, stopalo put naprijed i koljenom idemo samo lagano naprijed. I vratimo se na sve 4. Ide druga noga. Dižemo je, znači gore. I još 5, 4, 3, 2 i 1. I sam malo titramo. I onda sa strane puštamo je i dižemo. I onda napravimo 3 kruga u jednom smjeru, a u drugom smjeru. I onda ispružimo noge sa strane i vratimo. Ispušimo na izdah, vratimo na udah i još 2 i 1. Ispustimo stopalo na pod i malo idemo naprijed nazad.
I onda okrenemo stopalo, podignemo se i idemo malo prema koljenu, guramo ga preko stopala i natrag. I vratimo se u sredinu. Znači sad ćemo dignuti jednu nogu i s njom zakoračiti naprijed. Dignemo ruke i sad ruka od te noge lagano radi krugove sa strane. Vratimo je u sredinu i idemo zada u obrnutog ratnika. Vratimo na udah ruku gore, na izdah dlanovi ispred ruku. Idemo u lagani twist preko prednje noge. I onda stavimo lakat iza koljena i ako ide odignemo stražnju nogu, gurnemo se dlan od dlan i idemo u twist. I tu dišemo. I onda prvo spustimo koljena, stavimo ruke sa unutarnje strane prednjeg stopala, gurnemo stopalo prema vanjskom rubu, odignemo stražnju nogu, ako ide, ako ne može ostati na podu, i s tom rukom gurnemo koljeno, znači sa istom rukom od iste strane, gurnemo koljeno i napravimo prostor. Otvorimo kuk, vratimo koljeno i dignemo ruku. Prsa prema naprijed, rame malo uzada. I onda se spustimo koljeno ako smo digli, spustimo prste stražnjeg stopala i spustimo se na podlaktice, otvorimo prednju nogu na rub vanjski rub stopala. I tu dišemo. I onda se podignemo, prošetamo stopalo do druge strane prostirke, spustimo potkoljenicu, malo se dignemo, odignemo stražnju nogu, noga do noge u plank, spustimo desnu nogu na pod, odnosno nogu s kojom smo radili, dignemo suprotnu ruku i nogu i onda ide lakat, koljeno. I ispružimo se na udah i stisnemo se na izdah. I još 2, 3, 4 i 5. I vratimo se u plank i na sve 4. I sad ćemo iskoračiti drugom nogom. Gurnemo se naprijed i dignemo se na udah. Sada ruka od te noge radi sa strane krugove. I onda idemo u obrnutog ratnika. Malo se zabacimo zada. I vratimo se, dlan do dlana, ide twist preko prednje noge. I onda suprotni lakat iza prednjeg koljena, odignemo stražnju nogu i idemo u lagani twist, ako ne, noga ostane na podu. Spustimo koljeno stražnje, ruke do unutrašnje strane prednjeg stopala, prošetamo stopalom do ruba prostirke. Sad možemo ili spustiti stražnju nogu ili je dignuti. Ostanemo tu. S istom rukom od prednje noge gurnemo to koljeno na vanjski rub stopala, otvorimo se malo, dišemo. I onda dignemo, vratimo stopalo, dignemo ruku, prsna kost prema naprijed, rame prema nazad. Šta više. I onda se vratimo i spustimo se na podlaktice, opet stopalo ide na vanjski rub. I lagano dišemo.
I spustimo stražnju nogu. Sprednjom se prošetamo do suprotne strane prostirke, spustimo potkoljenicu, izvučemo leđa, osjetimo istezanje u prednjem kuku i onda noga do noge, zada u plank, stisnemo se, spustimo tu nogu koja je bila naprijed prije i sa strane istegnemo se u bočnom planku i ide koljeno lakat. Istegnemo se na udah, skupimo na izdah. I 3, i 4, i 5. Spustimo gornju nogu, dodamo i donju, spustimo se na trbuh, stavimo dlan na dlan, čelo i dignemo jedan bok sa strane i savijemo ga. I dišemo, opustimo ga. I onda vratimo tu nogu i ide druga noga. I vratimo je, opustimo se, zatvorimo oči. Pustimo da nam se tijelo s težinom priljubi za pod. I opustimo se.